Mga kahabi, nagkilaw tayo. Good morning sa inyo guys. Good morning. Tuna yan guys, tuna. Yung nakahiwa doon kanina na malalaking isda. Kilaw tayo kunti. Yan. Hindi ko na pinakita guys yung kung paano ko magproseso. Kasi walang mag-video. Good morning, good morning. Ito tapos na ang pinakita ko. First bite tayo guys. Ayan o. Kilaw na tuna guys. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan o. Malaking lukong yan guys. Sarap. Good morning, good morning. Huwag niyo kalimutan yung aking munting channel guys. Ramil Applicator Vlogs. Kilawin. Kilaw na tuna guys.